ईमान वो मर जाएगी। बीजान ने अलीशा को उससे अलग किया था। मर जाए तो अच्छा है, मुझे एक बेटा नहीं दे सकती। वो उससे सकती रह गई। आज उसके सामने उसका शौहर निकाह कर रहा था। बस मुझे नहीं रहना आप जैसे शख्स के साथ। आप क्या मुझे छोड़ेंगे? मैं आपसे खुला लूंगी। वारिस के लिए सब किया ना, तो सुने, बाप बनने वाले हैं आप, पर अब कभी आप अपने बच्चे की शक्ल नहीं देख पाएंगे, वादा रहा। वो जख्मी दिल से कहती कमरे से जा चुकी थी। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम चाहो तो अपने मैके में रह सकती हो। अलीशा ने नजर उठाकर सदा बेनियाज रहने वाले वहाब खानजादा को देखा, जिसे बैठे बिठाए न जाने कैसे उसे मैके भेजने का ख्याल आ गया था। ताहम उसने झिझक कर सवाल कर दिया, कब तक वापिस आएंगे? 1 हफ्ता लग जाएगा। मोबाइल से सर उठाए बिना वो धीमे लहजे में बोला तो वो लब खींच गई। पिछले चंद रोज से उसकी तबीयत मक्कर थी। वो उसके साथ डॉक्टर के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसके खुश और लिए दिए रवैये को महसूस करती वो अपनी बात लबों तक नहीं ला सकी थी। फिर उसने मैके जाने का कह दिया था। वो एतराज करके उसे नाराज होने का मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए सर झुका गई। अलबत्ता मैके जाने के ख्याल ने भी उसके अंदर सरचारी का एक मीठा एहसास जगा दिया था। वो अपनी माँ और भाइयों से मिलने को बेचैन हो गई थी, इसलिए जरूरत का सामान छोटे से बैग में भर के वो अगले 2 घंटे तक मुकम्मल तैयार थी। बड़ी सी चादर ओढ़े अपने वजूद को ढांपती वो वहाब खानजादा के पहलू में बैठी थी। खुशबुओं में नहाया वो वजीफा शख्स अपने मखसूस अंदाज में गाड़ी को खाता उसे उसकी माँ के दरवाजे पर छोड़ आया था। जब वो गाड़ी लेकर पलटा तो न जाने क्यों अलीशा मुड़कर धूल उड़ाती गाड़ी को चंद सानिये तक नजर भर कर देखती रह गई थी। वहाब खानजादा ने अपने लिए अलीशा का बतौर हमसफर इंतखाब उसकी माँ बीजान ने किया था। वो एहतजाज करता रहा था, लेकिन बीजान ने उसकी एक भी सुने बगैर निगाह के चौहारे बांटकर उसे छड़े छाड़ बेचारों की फहरिस्त से निकाल दिया था। अलीशा हर लिहाज से खूबसूरत और सूझी हुई लड़की थी, लेकिन सख्त अफसोस कि वहाब खानजादा के दिल को न भा सकी। बीजान उसे रुखसत करवा कर ले आई, मगर वहाब खानजादा ने कभी उसे बीवी का दर्जा नहीं दिया। वो जन्म जली अपनी अज़दवाजी जिंदगी की सल्तनत पर कदम मजबूती से नहीं जमा पाई थी। चूंकि वहाब खानजादा के दिल में कोई और था, तो फिर वो कैसे अलीशा की तरफ माइल हो सकता था? खुदा की करनी ऐसी हुई कि जिस खालाजाद से उसे बेतहा मोहब्बत थी, उसे बीजान ने छोटे बेटे शादाब खानजादा के पल्ले बांध दिया। इस बात का वहाब को बहुत बाद में पता चला था, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं हो सकता था। फिर बीजान का कहना था कि शुमाइला और शादाब का निकाह बचपन में ही हो चुका था, इसलिए अब इस फैसले पर नजरसानी करना नामुमकिन था। वहाब खानजादा लाख मुखालफत के बावजूद तकदीर का लिखा बदल नहीं सका। उसके सेज पर अलीशा बैठी और शादाब का कमरा शुमाइला ने महका दिया। कुछ अरसा वो अलीशा के उसके नाकर्दा गुनाहों की सजा देता रहा, बात बात पर झिड़कता, ताने देता, किसी मामूली सी बहस पर हाथ भी उठा लेता। अलीशा को वहाब खानजादा से मोहब्बत हो चली थी, इसलिए वो उसके सारे सिफत किसी एजाज की तरह अपने दामन में समेट लेती। जब वो अंदर ही अंदर जलता घुटता थक कर तन्हाई से उकरा गया तो उसने अलीशा को आवाज दी, तो वो सर पर दौड़ी चली आई। वहाब खानजादा की नजदीकियां उसके मुरझाए चेहरे को कई रंग बख्श गई। शादाब खानजादा और शुमाइला की जिंदगी में एक और वजूद का इजाफा हो चुका था। उनके यहाँ बेटे की पैदाइश ने हवेली की शान दोबाला कर दी। शुमाइला का भी ससुराल में सर ऊंचा हो गया। अलबत्ता अलीशा की गोद अभी सूनी थी और यही चीज वहाब खानजादा को चुभने लगी। शुमाइला ने दूसरे बेटे को जन्म दिया तो हवेली की औरतें अलीशा को अजीब नजरों से देखने लगी, यूं जैसे कम आंखों में एक्सरे की मशीन लगाकर उसके अंदर तक उतर जाना चाहती थी। अलीशा उनकी नजरों से खाइफ बस अपने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर नेक व सालिहा औलाद मांगती थी। भला रब्बे जुल जलाल के सिवा किसका सहारा था? वहाब खानजादा का रवैया फिर से पहले जैसा हो गया था। वो उससे फासला बनाता, कई दिन हवेली का रुख ही नहीं करता था। बीजान मुलामत करती, मगर उसके कान पर जूं न रही। वो रोज अपनी मस्तियों में मस्त रहता था। उसके साथ मोहब्बत अलीशा को भी मुजहद कर देती थी, इसलिए वो बिला हिलो हुज्जत उसकी हर बात मान लेती थी। वरना मुमकिन था वहाब खानजादा उसके आंचल पर तलाक जैसा धब्बा लगाने में देर न करता। मांजी से मिलकर अलीशा को काफी सुकून मिला था। भाभीयों ने तो उसके हाथ में छोटा बैग देखकर ही नाक को चढ़ा दी थी। वो अपनी सास को भी मुश्किल से बर्दाश्त किए हुई थी। कजा नंद रहने के लिए आ गई थी। वो पूरे 6 माह बाद आई थी, लेकिन उसका इस्तकबाल बहुत रूखा सूखा किया गया था। मांजी भी मजबूर थी। जब बेटों ने ही आंखें माथे पर रख ली थी, तो वो बहू की शिकायत किससे करती?
घबरा रहा था। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हालत ज्यादा खराब हुई तो वो बेकाबू हो गई। वही बेड पर ही कैद करने के बाद बेहोश हो गई। माँ जी की आंख खुली तो उन्होंने हवास बांधता हुआ शोर डाल दिया। बहुओं ने दुनिया जहान की बेजारी चेहरे पर सजाकर अपने अपने कमरे के कबाड़ खोले और फिर सूरत हाल भाग कर मुंह मसोड़ गई। माँ जी ने पानी के छपाके मारे, अलीशा को होश में लाने की कोशिश की और भाइयों ने मुश्किल बुझे दिल के साथ मेडिकल स्टोर से दवाई ले ली। दवा खाने के बाद भी उसे सुकून नहीं आया, इसलिए वो वहाब खानजादा को फोन करती रही, मगर उसका फोन बंद जा रहा था। अलीशा को अपनी इस तरारी कैफियत की वजह समझ नहीं आ रही थी, मगर इस बार उसने किसी भाई को ज़हमत देना मुनासिब नहीं समझा। लिहाजा वो माँ जी के साथ बीबी क्लिनिक पर चली गई और डॉक्टर ने उसका उतरा रंग देखते ही अपनी बीवी के पास भेज दिया, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट थी। तब भाभियों का माथा ठंडा, उन्हें दाल में कुछ काला नजर आ रहा था, कुछ तो था जो छुपाया जा रहा था। और फिर छोटी बहू ने हवेली में मौजूद अपने सहेली की माँ रसिया का नंबर मिलाकर सूरत हाल का जायजा लिया तो हैरत से भूंज कर रह गई। वहाँ वहाब खानजादा की शादी हो रही थी, इसलिए वो अलीशा को महके छोड़ गया था। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। गायनेकोलॉजिस्ट की बात अलीशा के अंदर जैसे कोई नई रूह फूंक दी। वो हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से माँ जी को देखने लगी। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को मुस्तजाब ठहराया था, उसकी झोली खाली नहीं रहने दी थी। वो जल्द अज जल्द वहाब खानजादा को ये खुशखबरी सुनाना चाहती थी, लेकिन उसका फोन अभी भी बंद आ रहा था। लिहाजा जबर करती वो मजीद एक दिन वहां गुजारने पर मजबूर हो गई। वहाब खानजादा अपनी जिद्दी और खुदसर फितरत के बाइस एक और लड़की अपने निकाह में लाने जा रहा था। हवेली को यूं सजाया गया जैसे किसी कमारे का ब्याह हो। ये सब उसी के कहने पर हो रहा था। बीजा ने उसे मना किया था, मगर वो अब किसी की नहीं सुन रहा था। एक तो मर्जी के खिलाफ शादी हुई थी और अब वो औलाद की खुशी से भी महरूम रह जाता। ऐसा किसी सूरत मुमकिन नहीं था। वहाब खानजादा की अपनी जिंदगी थी, वो जो चाहे करता, लिहाजा किसी और ने रोकने की जरूरत महसूस न की। तुम्हें तो ये अपने घर का होश भी है या फिर मुस्तकिल यही डेरे डालने का इरादा है? बड़ी भाभी ने तंज किया तो अलीशा के हलक में नवाला फंसा। रात के खाने पर वो सब जमा थी जब दोनों भाभियां उसे काटदार नजरों से घूरती रहीं और फिर बड़ी भाभी ने मुंह खोलकर ये तलब बात अंडेल दी। अलीशा नासमझी से उसे देखने लगी। माँ जी भी खाने से हाथ खींचकर उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। सीमा, खामोशी से खाना खाओ। शौहर ने आंखें दिखाकर झटका, ठीक ही तो कह रही है भाभी, हमारे तो अपने खर्चे पूरे नहीं होते, इसका बोझ कैसे उठाएंगे? छोटी बहू बुशरा के पीछे रखी, उसने भी अपने अंदर का जहर बाहर निकाला। तुम सब ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अलीशा चली जाएगी एक दो दिन में, माँ जी ने बात संभाली। बेवकूफ समझ रखा है हमें माँ जी, ये झूठ किसी और को जाके सुनाएंगे। जैसे हम नहीं जानते वहां क्यों छोड़ कर गया है इस बांझ को यहाँ। सीमा ने सर झटककर चिंगाड़ी को भड़का दिया। अरे ऐसे क्या देख रही हैं? पूछो अलीशा से। वहां दूसरी शादी नहीं कर रहा, कहते झूठ है। तनफ्फुर से कहती बुशरा अलीशा के मुंह चुरा गई। तुम तो कुछ फूटो, मुंह में घुटनियां भरे बैठी हो। बुशरा हिज देकर हंसी। बेचारा वहाब और क्या करता, औलाद की खातिर मजबूर हो गया है। सीमा ने मसनूई हमदर्दी दिखाई। हकीकतन उसे नंद का घर बर्बाद होने की कमीनी से खुशी थी। माँ जी, ये सब क्या है? आपने क्यों ये बात छुपाई? पहली बार भाई ने हड़बड़ाकर मुंह खोला। अलीशा सुन बैठी। नहीं बेटा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। माँ जी हिरासा हुई। दिमाग में खतरे की कई घंटियां एक साथ बजी। वहाब खानजादा जिंदगी में पहली बार उसे लेके छोड़ने आया था। क्या उसकी वजह दूसरी शादी थी? खुदा की कसम भाई, खान ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। अलीशा को अपनी आवाज किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई। फोन करो और पूछो उससे, बड़े भाई भी दिल में लाए। क्या फायदा हुआ लाखों रुपए लगाए हमने इसकी शादी में? क्या पता था कि फिर से हमारे सीनों पर आ बैठी घूम कर ले। छोटे भाई को अपने कागजी नोटों की फिक्र पड़ गई जो उसने अलीशा की शादी में खर्च किए थे। कोई माँ से तो पूछता कि वो अपनी जिंदगी की पूरी कमाई उठाकर महज आंखें नमकीन पानियों से भरी बैठी थी। मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला था। अलीशा वो मुश्किल अपने कदम से सीधी वहां से उठी थी। वहाब का नंबर मुसलसल बंद आ रहा था और यही परेशानी की बड़ी वजह थी। वो सारी रात एक पल के लिए भी सो ना सकी, बल्कि कमरे में चकराती रही। सुबह तक टांगें शल हो चुकी थी। अगले रोज वो पैदल ही निकल पड़ी। उसके लिए कैसे भी करके हवेली पहुंचना बहुत जरूरी था। टांगें दुख रही थी, मगर वो चलती रही। जानती थी कि आज अगर थक कर बैठ गई तो फिर सारी जिंदगी चल नहीं पाएगी। हवेली के लोग उसकी अचानक वापसी पर बौखलाए जरूर थे,
से बाहर निकली तो जान से मार दूंगा तुम्हें। जारहाना अंदाज में कहता वो उसे रियायत देने से कासिर रहा। मार दें, लेकिन मैं आपको ये निकाह हरगिज़ नहीं करने दूंगी। उस नाजुक सी अलीशा में ये कुव्वत न जाने कहाँ से उठ कर आई थी। क्या करोगी तुम? हाँ बताओ, क्या करोगी? उसके बालों से पकड़ता वो बेदर पे थप्पड़ मारता। उसके नरम चेहरे पर एक पल में सुख अंगारे बिखेर गया। यूं लगा जैसे सारा खून अलीशा के चेहरे और आंखों में सिमट आया। मैं उसे जान से मार दूंगी। वो मार खाकर भी अपने मौक़िफ़ पर डटी थी। न जाने कौन थी वो लड़की जिसे वो अपनाने जा रहा था, लेकिन एक बात तो तय थी कि अलीशा के अज़ाइम अच्छे नहीं थे। उस वक्त उसके सर पर खून सवार था। वो नाजुक अंदाम लड़की वाकई उस वक्त किसी भी जान ले सकती थी। वहाब खानज़ादा अपने तेज पर काबू न पाते हुए उसकी गर्दन अपने हाथों में दबोच लिया। अलीशा की सांसें रुकने लगी। वो उसे नहीं चाहता था, ये तो वो जानती थी, मगर वो उससे इस हद तक नफरत करता था, ये बात आज साबित हो रही थी। उसके होंठों से खून उबल रहा था। सर की जिल्द दुख रही थी, लेकिन गला दबाए जाने का गम ज्यादा था। उसकी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे अभी जिस्म से उसका नाता टूट जाएगा। इस शोर शराबे पर हवेली के मुलाजिम और बाकी सारे लोग इकट्ठे हुए, लेकिन अंदर आने की हिम्मत सिर्फ बीजान ने की थी। बस करो खान, वो मर जाएगी। उन्होंने अलीशा की आंखें बाहर को उगली देखी तो उसे उसकी बेरहम गिरफ्त से अलग किया। मर जाए तो अच्छा है, जान छूटेगी मेरी इस मुसलसल अजाब से। ये सब आपकी वजह से हुआ है। ऐसी लड़की मेरे पल्ले पाल गई जो मुझे एक बेटा नहीं दे सकती। ऐसी बांझ औरतों को तो कोई घर में नहीं रखता। मेरा सिर्फ देखे सिर्फ दूसरा निकाह कर रहा, इसे तलाक नहीं दी। वो धाड़ा था, साफ जाहिर था कि वो वारिस की खातिर ये कदम उठा रहा था। अलीशा सिसकती हुई नीचे बैठ गई। आज का दिन मेरे लिए मुबारक है, इसलिए तुम्हारी इस मनहूस बहन की आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना तलाक देने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी मुझे। उसकी सिसकियाँ सुनता वो आपे से बाहर हुआ और मुड़कर खुशमुखी नजरें उस पर जमाता उंगली दिखाकर कहने लगा। बस वो उठ खड़ी हुई। मुझे नहीं रहना आप जैसे शख्स के साथ। वहाब खानज़ादा की भौहें इकट्ठी हुई। आप क्या मुझे छोड़ेंगे? मैं खुद आपसे बुला लूँगी। वारिस के लिए सब किया ना, तो सुने, बाप बनने वाले हैं आप, पर अब कभी आप अपने बच्चे की शक्ल नहीं देख पाएंगे, वादा था। वो जख्मी दिल से कहती लड़खड़ाती हुई कमरे से बाहर जा चुकी थी। ये क्या कहकर गई है? बीजान हैरान हुई। बकवास शोहर की। अलीशा तो गोया यूं चल रही थी जैसे उसके पैरों तले अंगारे डाल दिए गए। वहाब खानज़ादा ने उसका मासूम जिंदा और जले धड़कता दिल काट कर चलती हुई भट्टी में डाल दिया था और मातम करने पर उसकी जुबान भी गुत्ती से खींच ली थी। एक तरफा मोहब्बत का मलाल इस कदर शदीद था कि रूह को घायल किए बिना न रह सका। कैसे जालिम और शफाक लोग थे होने वाले। वहाब खानज़ादा उसे जिंदा दफन कर रहा था और वो खामोश तमाशाई बने थे। वो जिस हालत में मैके पहुंची, माँ जी का तो दिल उछलकर हलक में आने सा था। बात 100% दुरुस्त थी। वहाब खानज़ादा उसकी नाक के नीचे निकाह कर रहा था और वो उसे रोक भी नहीं सकती थी। भाभीयों से नजर चुराती वो माँ के कमरे में जाकर गिर सी गई। जिस औरत का मुहाफिज को डेरा बन जाए और जिस बीवी का शोहर बीच चौराहे से बरहना करते, तो ऐसी औरत की कोई इज्जत नहीं होती। मकान अगर ढह जाए तो लोग उसे गुजरगाह बना देते हैं। जब उसके अपने शोहर ने बांझ कहकर उस पर लानत भेज दी थी तो सारी दुनिया कहकहे लगाती या लातान करती थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो माँ जी की गोद में सर रखकर इतना रो कि गोया उम्र भर के आंसू आज ही बहा देना चाहती थी। टुकड़े मुड़ मुड़ वेखण मैनू सुख मैथों बेजार नी माए, तक तक ओनू रचदा ना ओ मेरा ईमान नी माए। इश्क अकलापे विच मैं फसिया तू ए मेरी ढाल नी माए। इश्क दे गुंजल खुलदे नाही, इश्क अवल्ला जाल नी माए। दुखां मैनू मार मुकाया सुखां दा ए काल नी माए। जिंदड़ी मैथों निभदी नाही इक वारी फिर बाल नी माए। चार चुफेरे दुख हनेरा सुख दा चानण बाल नी माए। हिजर ना मुकसी मैं मुक जासां तोते कड्डी फाल नी माए। सारी उम्र अडीक विच ओदी जिंदड़ी दित्ती गाल नी माए। अंदरों अंदर मुकदा जावां लभदे नाही ढाल नी माए। मैनू अपने कोल बुला के सीने दे विच ताड़ नी माए। अंदरों अंदर मुकदा जावां सुन लै मेरा हाल नी माए। दिल विच यार ने मेले लाए हिजर नी लगे वसाल नी माए। सीने ला के सांभ लै मैनू दुखड़े अंदर ताड़ नी माए। घर नू छड़ परदेसी होया गुरबत दिता साड़ नी माए। दर तेरे ते डेरा लाके रुसां सारी रात नी माए। हथ विच लख लकीरां सड़ियां
दिसदा यार नी माए, जिंदगी हिजर सी घाटा सारा, बन गई मौत विसाल नी माए, जिंदड़ी मेथों निभदी नहीं, एक बारी फेर पाल नी माए। माँ जी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई थी। बेटी का इतना बड़ा दुख मुस्तकिल जान सहार नहीं पाई और वो दारे पानी से पूछ कर गई। ये रंज भी उसकी जिंदगी में लिख दिया गया था। अलीशा सुन सी बैठी थी, आंसू खुश्क हो गए थे, लेकिन बदन के गिर्द अंदेशों के न जाने कितने राग लिपटे डस रहे थे। रोम रोम जल रहा था। हिजर की आग भड़की तो उसकी सारी ख्वाहिशें और आसूदगी को राख के ढेर में बदल गई। इसके बावजूद वो खामोश थी। वहाब खानजादा और बीजान आए थे माँ जी के जनाजे पर। बीजान ने अलीशा को हवेली चलने का कहा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वो उस पर लानत भेजकर यहाँ आई थी। अब वहाँ जाना उसके लिए अपने ही मुंह पर घूंसे मारने के मुताबिक था। इसलिए भाभियों की मुखालफत के बावजूद वो बीजान के फैसले से मुतफिक नहीं हुई। भाइयों ने भी समझाया, लेकिन उसकी ना हाँ में ना बदल सकी। लिहाजा सब चुप रह गए। अब उसे जबरदस्ती उठाकर बाहर तो नहीं फेंक सकते थे, बहन थी आखिर। अलीशा जानती थी कि वो सारी जिंदगी अपने भाइयों के रहमो करम पर नहीं रह सकती थी। इसलिए उसने माँ जी के सोए होते ही अपनी पुरानी डायरी निकाली और उसमें से स्कूल के ज़माने की एक बहुत अच्छी और गहरी दोस्त निम्रा का नंबर निकालकर उससे राब्ता कायम किया, जिससे शादी के बाद वो एक बार भी नहीं मिल सकी थी। फ़ोन निम्रा की माँ रुमैसा बेगम ने उठाया था और उनके मुताबिक वो यूनिवर्सिटी गई हुई थी। लिहाजा उन्होंने कहा कि जैसे ही वापस आएगी तो वो उससे बात करवा देंगी। यकीनन निम्रा ने यह नंबर रुमैसा बेगम को देकर वो दूसरा सिम कार्ड ले लिया था। बहरहाल रात तक उसकी निम्रा से बात हो चुकी थी। निम्रा ने उसके हालात ज़िंदगी सुनकर अफसोस का इजहार किया था और उसे अपने घर आकर रहने की दावत दी थी, जो उसने कुछ पल जुस्सुस रहने के बाद कबूल कर ली। कम अज़ कम निम्रा के घर वाले सूझे हुए थे और उसकी भाभी जैसे नहीं थे। सुबह अगली सुबह भाइयों के काम पर जाते ही ना सामान लेकर घर से निकल गई। भाभियों ने सुख का सांस लिया और इतना पूछना भी गवारा नहीं किया कि वो कहाँ जा रही थी। उसके बाद कई दिन तक भाइयों ने उसे एक दो जगह ढूंढा, लेकिन फिर बीवियों की दूरी में से खाइफ होकर उसका तज़किरा करना ही छोड़ दिया। रुमैसा बेगम ने अलीशा का हमल की हालत में बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह ख्याल रखा। निम्रा भी रोज यूनिवर्सिटी के बखेड़ों से फारिग होकर उसका गम गलत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। यूँ अपनों की गद्दारी के बाद गैरों ने उसे संभाला था। शोहर की बेवफाई और मेके की बेएतनाई के बाद सिर्फ दोस्ती के रिश्ते ने सहारा दिया था। निम्रा की पढ़ाई खत्म हुई तो उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया। तबरेज़ नामी लड़का लंदन में सेटल था। अपना घर और कारोबार वहीं था, तो सबकी मजमूई रजामंदी पर उसकी शादी कर दी गई। यूँ निम्रा की विदाई के बाद अलीशा और रुमैसा बेगम घर में अकेले रह गए और फिर कुछ दिनों में उनकी तन्हाई बांटने को एक तीसरा शख्स आ गया, ज़हाब खानजादा, अलीशा का बेटा। 25 साल बाद। तुम कब आ रहे हो ज़हाब? अलीशा ने फ़ोन पर बेकरारी से पूछा। बहुत जल्द, यूँ समझ लें कि इतवार की छुट्टी आपके साथ ही गुजारूंगा। वो तसल्ली आमेज़ लहजे में बोला। मेरी जान, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दिल ने बेसाख्ता दुआ दी, आमीन। वो मुस्कुरा दिया और फ़ोन बंद करता डाइनिंग टेबल की तरफ खड़ा, जहाँ बैठी निम्रा उसे भी देख रही थी। खाने के दौरान अलीशा की कॉल आ गई थी और ज़हाब खानज़ादा ने आज तक अपनी माँ की कॉल डिक्लाइन नहीं की थी। वो हमेशा उसे अटेंड करके सुनता था, लिहाजा हशाश बेशाश सा वो कुर्सी घसीट कर बैठा और खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। अलीशा से बात करके वो यूं ही ताज़दम हो जाया करता था। क्या कह रही थी अलीशा? निम्रा के सवाल पर वो चौंका। यही कि पाकिस्तान में मेरा बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार हो रहा है और सच पूछे तो अब मैं भी उड़कर वहाँ पहुँच जाना चाहता। 25 साल ज़हाब खानज़ादा ने स्लाइस चबाते हुए कहा। वाह, मामा से मिलने की इतनी बेचैनी? निम्रा ने सताइश भरे लहजे में कहा तो वो मुस्कुराया। क्या करें? उसने कंधे उछाल दिए। निम्रा के शोहर तबरेज़ ने उसे गौर से देखा। वो आज काफ़ी दिनों बाद फ्रेश मूड में था। अलबत्ता निम्रा को भी कुछ खटका सा लगा। उसे पाकिस्तान जाने की जल्दी थी, कहीं उसके पीछे कोई और वजह तो कार फरमा नहीं थी। 3 हफ्ते पहले ही निम्रा ने उसकी माँ अलीशा की जिंदगी भर की कहानी ज़हाब खानज़ादा की खुशगुजार की थी और उसके बाद से ही वो पाकिस्तान जाने को अताउला सुबाउला हो रहा था। ज़हाब, तुम अलीशा से कोई सवाल मत करना। देखो, मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया वो सिर्फ इसलिए था कि तुम बार बार मेरी दोस्त से सवाल करके उसे परेशान करना बंद कर दो। और हाँ, पाकिस्तान जाने के बाद तुम खानज़ादों और उनकी हवेली से दूर रहोगे, निम्रा ने सख्ती से कहा। ज़हाब खानज़ादा ने उसे यूँ देखा जैसे कह रहा हो, अब ऐसा मुमकिन नहीं। ठीक है तबरेज़, आप इसकी टिकट कैंसिल करवा दें। वो अपने शौहर से मुखातिब थी, जो तनाव महसूस करता बिना कुछ कहे सिर्फ चाय पीने पर ध्यान दिए हुए था। क्या हो गया है मामा? इस पर नजर रखने के लिए मैं और वलीद साथ जा रही हैं ना, फिर क्या इशू है? तलाल ने उलझकर गुफ्तगू में हिस्सा डाला। समझ
اس لیے وہ کسی صورت اسے چھوڑنے پر تیار نہیں ہوا۔ پیشیاں بھگت کر اس کی مت ماری گئی تھی، لیکن کوئی قاتل کا نتیجہ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ علیشہ کو خطرہ لاحق تھا اور اس کی چھٹی حس بھی الارم بجاتی تھی کہ کہیں وہاب خانزادہ زبردستی صاحب خانزادہ کو اس سے چھین نہ لے۔ لہٰذا اس نے اپنا جگر کاٹ کر نمرا کی گود میں ڈال دیا اور خدا کا کیس واپس لے لیا، کیونکہ وہ پیسہ پانی کی طرح بہا رہی تھی، لیکن وہاب خانزادہ نے اسے طلاق نہیں دی تھی۔ سو تھک کر وہ خود پیچھے ہٹ گئی اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ نمرا اپنے شوہر تبریز کے ساتھ لندن میں رہتی تھی، اس لیے وہ ذہاب کو اپنے ساتھ لے گئی۔ علیشہ روز فون پر اپنے بیٹے سے بات کر کے دل ہلکا کر دیتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ذہاب محفوظ ہاتھوں میں تھا، اس لیے سکون سے سونا کسی قدر آسان ہو گیا تھا۔ تاہم جب وہ بے بس ہو کر اپنے بیٹے کے لمس کو محسوس کرنے کے لیے ترس جاتی تو نمرا پاکستان کی ٹکٹ کٹوا لیتی۔ علیشہ نے اپنی سلائی کڑھائی کی مہارتوں کو کام میں لا کر کچھ ہی عرصے میں قرض کی بنیاد پر ایک بوتیک کھڑی کی، جس نے چند سالوں میں اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ لہٰذا علیشہ کو پیسوں کی کوئی کمی نہ رہی، وہ اپنی ضروریات خود پوری کر لیتی تھی۔ قرض اتر گیا تو وہ لندن میں مقیم ذہاب خانزادہ کے اکاؤنٹ میں ہر ماہ اچھی خاصی رقم ڈالنے لگی۔ اس سے یہ ہوا کہ تبریز پر سے اس کا بوجھ کم ہو گیا۔ ذہاب خانزادہ کے پاس شہریت بھی لندن کی تھی اور وہ ادھر ہی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ نمرا کے ہاتھوں پل بھر کر جوان ہوا تھا۔ نمرا کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے، طلال اور ولید۔ ذہاب خانزادہ ان دونوں سے بڑا تھا، لیکن ان سے اچھی خاصی بدتی تھی۔ علیشہ نے ذہاب کو کبھی اس کے باپ کا نام نہیں بتایا تھا، اور بھی یہی وجہ تھی کہ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی گئی اس کے ذہن میں گردش کرتے سوالوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ ویڈیو کال پر وہ درجنوں کیا، کون، کب جیسے سوال پوچھ کر علیشہ کو حیران کر دیتا تھا۔ آخرکار تنگ آ کر نمرا نے خود کی ماضی کی پوری داستان اس کے سامنے رکھ دی، جس میں اس کی ماں مظلوم اور باپ ظالم و جابر تھا۔ سب کچھ جان کر ذہاب خانزادہ کے اندر الاؤ لہکنے لگے۔ وہ بدلہ لینے کی چاہ میں سلک اٹھا اور اس کام میں اس نے طلال اور ولید کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ وہ تینوں کم عمر تھے، 25، 24 اور 22 سال کے خوبرو لڑکے، لیکن ان کا جذبہ کسی کو بھی مات دے سکتا تھا۔ ذہاب خانزادہ ان دونوں کو ساتھ ملائے بغیر واپس آ رہا تھا وہاب خانزادہ سے بدلہ لینے کے لیے۔ دھوپ نے حویلی کے اونچے ستونوں کا بوسہ لیا تو وسیع لان میں درختوں کی قطاروں پر بیٹھی چڑیوں نے شور مچا دیا۔ طوبا نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا تو سورج کی کرنیں چھن چھن کر کمرے میں داخل ہونے لگی۔ اٹھ جائیں آپ ہی، 8 بج گئے ہیں، اس کی بلند و بانگ ہانک کر ملاحہ نے کسمسا کر آنکھیں کھولی اور کینہ تو اس نظر اس پر مرکوز کی جیسے ابھی اسے کچا چبا جائے گی۔ میں نے 7 بار ملٹری میں فوجی پریڈ کروانے ہیں کیا؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں گویا۔ کمرے میں طوبا کی ہنسی گونج اٹھی۔ نہیں بلکہ کالج جا کر اس گارڈ کو گولی مارنی ہے جس نے کل آپ کی اسکوٹی کو ڈنڈا مار کر اسے ہٹانے کی بات کی۔ اس کی اطلاع پر وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ ارے ہاں، اس کمینے انکل کو تو میں سبق سکھاؤں گی آج۔ اس نے ہمت کیسی کی میری اسکوٹی کو ڈنڈا مارنے کی؟ ملاحہ اپنی چیزوں کے بارے میں بہت پوزیسو تھی، اس لیے کوئی انہیں سخت ہاتھ بھی لگاتا تو وہ چیخ اٹھتی تھی، اور اپنی نئی اسکوٹی تو اسے ایسی پیاری تھی جیسے سگی اولاد ہو۔ وہ دونوں فریش ہو کر باہر آئیں تو ناشتے کی ٹیبل سج چکی تھی۔ ملازمائیں بھاگ دوڑ کرتی کسی چیز کی کمی نہ رہ جانے میں حیران تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب وہاں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ سامنے بیٹھی بیجان بڑھاپے کی آخری سیٹ پر قدم رکھ چکی تھی۔ بدن نہیں فلاگر ہو گیا تھا۔ دائیں طرف تمتراک سے بیٹھا وہاب خانزادہ عمر میں 50 کا حصہ عبور کر چکا تھا، لیکن مجال ہے اس کے بالوں کو چاندی نے چھوا ہو۔ بدن بھی پہلے جیسے چست و توانا تھا۔ اس کے برابر والی سیٹ پر اس کی بیوی نائلہ بیٹھی تھی اور ساتھ 2 بیٹے سویرا اور نمیرہ براجمان تھی۔ بائیں جانب شاداب خانزادہ اپنی بیوی شمائلہ اور 4 بچوں دلاور، ارمغان، ملاحہ اور طوبا کے ساتھ کھانے سے بھرپور انصاف کر رہا تھا، جبکہ دور کھڑی قسمت ان سب کے چہروں کو دیکھتی تو مسکرانہ ہنسی ہنس رہی تھی۔ علیشہ کے ساتھ کی گئی زیادتی پر وہ ان تمام چہروں کو خون کے آنسو رلانے والی تھی، اور وہ وقت اب بے حد قریب تھا۔ وہاب خانزادہ نے بیٹے کی یاد میں دوسری شادی تو کر لی تھی، لیکن نائلہ کی گود میں صرف 2 بیٹیاں ہی آئی تھیں۔ بیجان آخری بار جب علیشہ کو لینے اس کے بیٹے گئی تو اس کی غیر موجودگی کا
اپنے بیٹے کو زبردستی ہی صحیح مگر اس سے چھین لینا چاہتا تھا۔ یہاں بھی علیشہ نے چال چلی اور ذہاب خانزادہ کو نمرہ کے ہاتھ سونپ کر راتوں رات غائب کر دیا۔ وہاب خانزادہ کو لگتا تھا جیسے وہ اسے کنچوری سے ذبح کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنا بیٹا حاصل نہیں کر پایا تھا، وہ اسے ترسا رہی تھی اور یہی اس کی جیت تھی۔ آخر وعدہ پورا ہو کر رہا تھا۔ علیشہ بہت خوش تھی۔ ذہاب خانزادہ اپنے ساتھ طلال اور ولید کو بھی لایا تھا۔ اس کا تو سیر و خون بڑھ گیا۔ نمرہ نے ہمیشہ ذہاب کا خیال رکھا تھا اور وہ اس کے بیٹوں کے لیے کبھی کچھ نہیں کر پائی تھی، لہٰذا انواع و اقسام کے لوازمات سے اس نے میز بھر ڈالی تھی۔ وہ تینوں پر اس طرح پیار لٹا رہی تھی جیسے آج پیدا ہوئے ہوں یا پھر صدیوں بعد ملے ہوں۔ طلال اور ولید بھی ذہاب کی طرح اسے مما بلاتے تھے، بالکل ایسے جیسے ذہاب اپنی ماجائی نمرہ کو مما پکارتا تھا۔ گویا وہ تینوں بھائی لگتے تھے اور نمرہ اور علیشہ میں کوئی فرق نہیں برتتے تھے۔ دونوں ہی ان کی مائیں تھیں جو بے شمار محبتیں لٹاتی نہیں لگتی تھی۔ وہ تینوں رات کو سونے سے قبل ذہاب کے کمرے میں رک کے لیمپ کی روشنی میں وہ فائل پڑھ رہے تھے جو انہیں میجر آفتاب نے ابھی کچھ دیر قبل بھیجی تھی۔ میجر آفتاب دراصل طلال کا چچا زاد بھائی تھا جس نے اپنی تحقیق پر مبنی اس فائل میں خانزادوں کی حویلی کا کچا چھپا۔ گل خان بابا خانزادہ حویلی کے پرانے ڈرائیور تھے۔ جتنے ان کے سر میں سفید بال تھے اتنے ہی وہ خانزادوں کے لیے قابل اعتماد تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حویلی کی ساری لڑکیوں کو ان کے اسکول کالج چھوڑنے کی ذمہ داری گل خان بابا سے کرتوب تھی۔ گھر کی عورتوں کو کہیں بھی جانا ہوتا تو محرم مردوں کی غیر موجودگی میں انہیں کے ساتھ جاتی تھی۔ اس معاملے میں کوئی اور ملازم اعتماد کے قابل نہیں تھا۔ گل خان بابا کی طبیعت آج کچھ خراب تھی۔ در حقیقت طلال نے چوری چھپے حویلی میں گھس کر ان کی چائے میں کسی سیرپ کے چند قطرے ملا دیے تھے جسے پینے کے بعد وہ باتھ روم چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ مجبوراً سب لڑکیوں کو کالج چھوڑنے کی ذمہ داری ان کے بڑے بیٹے چنار خان کے سپرد کر دی گئی۔ چنار خان تو بیچارہ طلال کے مکے کھا کر حویلی کے پچھواڑے میں لیٹا کرا رہا تھا اور اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ طلال اس کی جگہ لے چکا تھا، لہٰذا ملاحہ طوبہ سویرا اور نویرہ شوق چڑیوں کی مانند چہکتی ہوئی وین میں بیٹھی کالج جا رہی تھی۔ طلال نے اپنا چہرہ می کیپ اور رومال کی مدد سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اسے وہ گل خان بابا کا بیٹا سمجھ کر پرسکون تھی، گپیں ہانکتی، کھلکھلاہٹیں بکھیرتی۔ وہ باتوں میں اتنی مگن تھی کہ نوٹ ہی نہیں کر پائی کہ وہ وین غلط راستے پر پہنچ چکا تھا۔ طلال سنجیدگی سے وین چلا رہا تھا مگر اس کی نگاہیں پھٹک پھٹک کر بیک ویو میرر سے جھلکتی وہاب خانزادہ کی چھوٹی صاحبزادی نمیرہ کی منموہنی صورت پر پھسل رہی تھی۔ یکایک اس نے میوزک آن کر لیا جس پر لڑکیوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اے میری نٹکھٹ کالج کی لڑکیوں، یوں محبت سے مجھ کو نہ دیکھا کرو، میری چاہت میری آرزو کے لیے اپنی معصومیت کو نہ رسوا کرو۔ یہ میوزک صرف اس وقت چلتا تھا جب حویلی کے مردوں میں سے کسی کا ہاتھ اسے آن کرتا تھا۔ گل خان بابا کے بیٹے کی جرت پر سویرا نے ناگواری سے اسے گھورا، لیکن اگلے ہی لمحے ملاحہ بھگ سے اڑ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ راستہ کالج کی طرف نہیں جاتا تھا۔ جو پھسل جائے میمو دیوانہ نے، جو بدل جائے میمو زمانہ نے، پار جائیں گے تیرے یہ خالی سبھی، تیرے نظروں کا مجھ پہ نہ مارا کرو۔ اے میری نٹکھٹ کالج کی لڑکیوں، یوں محبت سے مجھ کو نہ دیکھا کرو۔ ان سب کی نگاہیں صرف اسی شخص پر جمی تھی۔ انحماق سے ڈرائیو کرتا اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ طلال نے میوزک کا بھرپور ساتھ دیا اور سیٹی بجانے لگا۔ دل میں الگ ساز بج رہے تھے۔ اس نے بی کیپ اتار کر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ نمیرہ کو یاد آیا کہ چنار خان کے بال اتنے سلکی نہیں تھے، لہٰذا اس نے باقی سب کا دھیان بھی اس طرف مبذول کروایا۔ وہ الوؤں کی طرح آگے بھاگ کر اسے دیکھنے لگی۔ ملاحہ کو 100% یقین ہوا کہ وہ چنار خان نہیں تھا۔ یہ پرکشش آنکھیں کسی اور کی تھی۔ ہر کسی کو دلدار ملتا ہے، اتنی آسانی سے پیار ملتا نہیں۔ دے رہا ہوں تمہیں مشورہ کام کا، میں نے سوچا ہے جو تم بھی سوچا کرو۔ اے میری نٹکھٹی کالج کی لڑکیوں، تو محبت سے مجھ کو نہ دیکھا کرو۔ چنانچہ طلال نے رومال ہٹا کر اس کی مشکل آسان کر دی۔ وہ چنار خان نہیں بلکہ طلال تبریز تھا۔ سب کے چہرے پھک ہوئے اور حلق سے گھٹی گھٹی چیخیں برآمد ہوئی۔ وہ سب خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے میں چھپنے لگی۔ ملاحہ اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی اور اس سے قبل کہ وہ چاروں وین کا دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگاتی تو شور مچا دی۔ طلال نے پھرتی سے کلوروفارم کا سپرے کیا جسے سو کر وہ اپنے ذہنوں کو تاریک ہونے سے نہ روک سکی۔ قدرے ویران جگہ پر جا کر اس نے وین روکی جہاں ذہاب خانزادہ، ولید اور میجر آفتاب اس کو منتظر تھے۔ لڑکیوں کو میجر نے اپنی گاڑی میں ڈالا اور وین وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس واقعے نے خانزادہ حویلی کی بنیادیں ہلا دی تھی۔ در و بام لرز اٹھے، ہر طرف کوہرام مچ
छानबीन नहीं की बल्कि खानजादों की तशफी के लिए पुलिस की एक गाड़ी गश्त पर भेज दी, जिसमें ऑफिसर्स बातें बिगाड़ते सड़कें नाप रहे थे। मेजर आफ्ताब उन शहजादियों को अपने साथ ही घर ले गया था जहाँ वो अभी तक बेहोश पड़ी थी। क्या करना है इन सबका? वलीद ने सवाल किया। जान से मारकर फेंक आते हैं किसी वीराने में। साहब खानजादा के तबसरे पर मेजर ने तेवरी चढ़ाई। मुझे एक लड़की दे दो, बाकियों को चाहे अचार डाल दो। तलाल ने जूस पीते हुए लुकमा दिया। होश में तो हो, क्या बक रहे हो? साहब गिर जा, मुझे भी वो छोटी वाली लड़की चाहिए। वलीद ने झिझक कर दिल का चोट निकाला। लगता है तुम दोनों ने पी रखी है। साहब खानजादा का बस चलता तो उनकी गर्दन मरोड़ देता। रिलैक्स साहब, ये दोनों ठीक कह रहे हैं। हम भी चार, वो भी चार, निकाह कर लेते हैं। 3 से 4 दिन इन्हें अपने पास रखकर वापस भेज देंगे, फिर देखना कैसे हवेली वालों की अकड़ टूटती है। मेजर आफ्ताब की बात सोचने के काबिल थी। कुछ पल मुतज़ब्ज़ब रहने के बाद साहब खानजादा ने हाँ में सर हिला दिया था। उसकी आंखों से शरारे लपक रहे थे। मेजर आफ्ताब ने चंद दोस्तों और काजी के हमरा अपने भाइयों और बाप को भी वली कर दिया था, क्योंकि 4 निकाह एक साथ होने वाले थे, सो उन्हें गवाहों की जरूरत थी। मेजर आफ्ताब ने सवेरा, तलाल ने जमीरा, वलीद ने तूबा और साहब ने मलाहा से पूरे होशो हवास में निकाह कर दिया था। चारों लड़कियां अपनी इज्जत के खातिर निकाहनामे पर अपना नाम लिखकर रो पड़ी थी। न जाने कैसे उस्ताद मान पड़ी थी कि इस तरह के हालात देखने को मिले थे। मेरी तो तुम्हारे बाप दादा के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी स्वीट हार्ट, बस अपने दोस्तों का साथ देते हुए सोचा थोड़ा फायदा उठा लूं। मेजर आफ्ताब ने कुमार आलू लहजे में सवेरा से कहा था। दरहकीकत वो उसे देखते ही निढाल हो गया था। तुम बिलाशुबा हुस्न की मक्का हो, काश मैं वक्त पहले पाकिस्तान आ जाता। वलीद भी तो तूबा को देखकर घायल ही हो गया था। तुम्हारा बाप इस काबिल नहीं था कि उसकी बेटी इज्जत से ब्याही जाती, इसलिए मुझे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं। ताहम लगता है तुम्हारे संग जिंदगी हसीन होने वाली है। दिल ने भी तो अभी से बगावत का अलम बुलंद कर दिया है। नमीरा को अपनी बाहों में भरते तलाल की आंखों में शर्मिंदगी ढूंढने से भी नहीं मिलती। शुक्र करो कि तुमसे निकाह कर लिया मैंने, वरना जो सुलूक तुम्हारे चचा ने मेरी माँ के साथ किया था उसका हिसाब तो बहुत बड़ा निकलता था। मैं साहब खानजादा चाहता तो तुम्हारे चचा और उनके बुरे खानदान की खुशियां बखेर कर रख देता, मगर ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि मेरी तरबियत अलीशा बेगम ने की है। जाकर बता देना अपने चचा को कि उनके किए की सजा भुगती है तुम सब ने। जहरकुन लहजे में कहता वहाब खानजादा मलाहा को किसी नजसो नापाक शय की तरह खुद से दूर फेंकता, उसकी रूह फना कर गया था। 3 दिन उन लड़कियों को अपने पास रखने और उनसे तमाम हुकूक वसूल करने के बाद वो उन चारों को अपनी अपनी गाड़ियों में खानजादा हवेली के आखिरी गेट के पास छोड़ गए थे। वो जब से आई थी ठाड़े मार रही थी। मलाहा की तो चीजें कम होने में न आती थी, वो तो अपनी चीजें भी किसी को खाने नहीं देती थी। तो जब वहाब खानजादा ने उसे ही उठाकर आसमान से जमीन पर पटक दिया था, उसने उसे इतनी धमकियां दी थी कि वो सहम कर रह गई थी। सवेरा और तूबा की हालत फिर भी खतरे में निकल थी, जबकि नमीरा शदीद डिप्रेशन में थी और सबसे ज्यादा खौफजदा मलाहा हो गई थी। बेटियों की इस हालत पर खानजादों पर कयामत टूट पड़ी थी। क्या किया था आपने अलीशा बेगम के साथ? मलाहा ने वहाब खानजादा के आते ही उसका गिरबान पकड़ा था। लम्हे के 1000वें हिस्से में वहाब खानजादा को बिजली का झटका लगा। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इन सब के पीछे अलीशा का हाथ हो सकता था। वो बिना देर किए चंद आदमी लिए सीधा रुमैसा बेगम के घर पहुंचा, जो कब्र में जाने से कबल यह घर अलीशा के हवाले कर गई थी और वो यहाँ 2 अलग मुलाजमाओं के साथ अकेली रहती थी। साहब खानजादा अलीशा को अपने कारनामे का पूरा किस्सा सुना चुका था। उसने साहब और उसके तीनों साथियों को खूब लान तान की छिड़का, लेकिन वो हनूज मुस्कुराते रहे। अलीशा तड़ाक से दरवाजा तोड़कर जब वहाब खानजादा अंदर दाखिल हुआ तो उसकी धाड़ पर वहाब खानजादा कमरे से बाहर निकला। वो उस पर बंदूक तान गए थे, लेकिन उसे गौर से देखते ही धक से रह गए। वो हूबहू उसकी कॉपी थी, इसलिए तो उसने तलाल को भेजा था जनार खान की जगह लेने के लिए। वो नहीं चाहता था कि खानजादा हवेली के वकील उसे पहचान ले, और वैसे भी जिन दरोगाम पर उसकी माँ 25 साल पहले लानत भेज कर आई थी, वो वहाँ थूकना भी पसंद नहीं करता था। गुजा कदम रज्जा फरमा था। वहाब खानजादा जहाँ के तहाँ रह गए। वो दोनों गोया आईने में एक दूसरे का अक्स देख रहे थे। एक तरफ कम उम्र वहाब खानजादा था तो दूसरी तरफ 25-50 से ऊपर का वहाब खानजादा था। आइए वहाब खानजादा, कैसे आना हुआ? उसके तंज पर अल्फाज उसके मुंह में ही दब तोड़ गए। वो चाहकर भी बोल नहीं सका, महज बंदूक ताने रहा था। साहब अलीशा भाग कर आई और उसके सामने तन पर खड़ी हो गई। खबरदार, मेरे बेटे को कुछ मत करना। अलीशा की आंखों में खून उतरा था। वहाब खानजादा के हाथ कांप गए। इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, हिम्मत दुम दबाए भाग खड़ी हुई। मेरी बुज़दिली देखे बीजान, मैं खुद पर गोली नहीं चला सका। उसकी गुलाबी आंखों में नमी थी। बीजान को सारी रुलात सुनाकर उसने आखिर में यही कहा था। अंदर आते शादाब खानजादा ने बखूबी
جان نے فیصلہ کن انداز سے کہا۔ سرخ آنکھوں والا جھکا سر مزید جھک گیا۔ بی جان نے علیشا سے مل کر سارے گلے شکوے دور کر لیے تھے۔ وہ اب بہو سمیت اپنی پوتیوں کی رخصتی چاہتی تھی۔ علیشا نے سختی سے خانزادہ حویلی جانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہنے کی خواہاں تھی۔ تاہم اس نے ان چاروں کو بلا کر رخصتی کی بات کی۔ وہ سب دھیمے سے مسکرا دیے، لیکن صاحب خانزادہ کو تو گویا پتنگے لگ گئے۔ اس نے سیدھا انکار کیا تھا۔ میں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا، وہ گھبرایا۔ تو کیا ساری عمر یوں ہی رہو گے؟ علیشا کے کلیجے پر ہاتھ پڑا تھا۔ جی نہیں، میں شادی کروں گا، وہ بھی اپنی مرضی اور پسند سے۔ اس نے جتایا تو علیشا کا ہاتھ اٹھا اور صاحب خانزادہ کے گال پر پڑا۔ میں جس شخص پر 25 سال پہلے لعنت بھیج کر نکلی تھی، اگر معلوم ہوتا کہ 25 سال بعد میں میرے سامنے وہی کھڑا ہوگا تو اس دن نمرا کے پاس آنے کی بجائے میں کسی کنویں میں چھلانگ لگا دیتی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، اپنے باپ جیسی سوچ رکھتے ہوئے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ملاحہ بھی میری طرح زندگی گزارے، وہ بھی علیشا بن جائے؟ ٹھیک ہے، میرا بدلہ تم نے ملاحہ سے لیا، اب یہ بتاؤ کہ ملاحہ کا بدلہ تم سے کون لے گا؟ اس کا گلوگیر لہجہ کمرے میں چھائی گمبھیر خاموشی کو توڑ گیا۔ سب آنکھیں زمین سے لگائے کھڑے تھے۔ خود صاحب خانزادہ بھی بغلے جھانک رہا تھا۔ فلان، اسے کہو کہ یا تو ملاحہ کو اس گھر میں لے کر آئے یا پھر مجھے دفنانے کی تیاری کرے۔ صاحب نے تڑپ کر علیشا کو دیکھا تھا، جبکہ وہ آنسو بہاتی لمبے لمبے ڈھک بھرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دھوم دھام سے بارات آئی اور خانزادہ حویلی سے چاروں ڈولیاں اکٹھی اٹھی۔ نمرا اور تبریز بھی اپنے ثبوتوں کے کارنامے سے خاصے متاثر ہو کر وقت پر اپنی شادی میں شریک ہو گئے تھے۔ نمرا نے تینوں کے خوب کان کھینچے تھے، لیکن یہ بھی شکر تھا کہ وہ بدلے کے لیے کسی غلط راستے کے انتخاب سے بچ گئے تھے۔ علیشا میرون کامدار ساڑی میں نفاست سے تیار تھی۔ ڈھلتی جوانی ایک بار پھر پلٹ کر اپنے جوبن پر آئی تھی۔ دو جوان بیٹیوں کا باپ وہاب خانزادہ اس کی ظاہر انگیز خوبصورتی پر نچھاور ہوتا، اس پر سے اپنی نظریں ہٹانے سے انکاری تھا۔ نائلہ آج پہلی بار اپنے سوہن کو دیکھ کر رقابت کی آگ میں سلگ اٹھی تھی۔ تاہم علیشا سب سے بے نیاز اپنی بہو کے چونچلوں میں مصروف تھی۔ اسے کسی وہاب خانزادہ یا اس کی بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ چاروں دلہے اپنی روٹھی ہوئی دلہنوں کو منانے کی خاطر کمروں کی جانب لپک گئے تھے۔ آئی ایم سوری نویرا، میں نے صحاب کا بدلہ لینے کے لیے تمہیں استعمال کیا۔ مجھے ساری عمر اس بات کا افسوس رہے گا۔ طلال بولا تو وہ سر جھکا گئی۔ کوئی بات نہیں، شاید ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ اس نے پلکیں اٹھائی تو کئی آنسو سر نکالے کھڑے تھے۔ طلال نے انہیں اپنی گودوں میں سمیٹ لیا تھا۔ پتہ ہے، میں بہت سخت اور اپنے اصولوں کا پابند ہوں۔ میرے ماتحت کام کرنے والے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، لیکن میں تم سے ڈر رہا ہوں کہ تم مجھے معاف کرو گی بھی یا نہیں۔ میجر آفتاب واقعی ڈرا ہوا تھا۔ آپ کو تو شاید معاف کر دوں، لیکن اس دل کو کبھی معاف نہیں کروں جو میرے سینے میں رکھ کر بھی آپ کا نام لیتا ہے۔ اس کی شاندار شخصیت پر سویرا نثار ہو چکی تھی، کیسے نہ معاف کرتی؟ میجر صاحب سینہ چوڑا کرتا اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیا۔ ہر جنگ کی طرح یہ جنگ بھی وہ بڑی چالاکی اور مہارت سے جیت گیا تھا۔ کیا تم یقین کر سکتے ہو کہ تمہارے جانے کے بعد میں نے پل پل اس لمحے کا انتظار کیا ہے؟ میں اندر ہی اندر پچھتا رہا تھا صاحب کا ساتھ دینے پر۔ پتہ نہیں کب کیسے، لیکن مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے طوبا۔ ولید دل کے ہاتھوں سخت عاجز آیا ہوا تھا۔ پہلے میری منہ دکھائی دو، یہ بکواس بعد میں کرنا۔ طوبا کے اس منفرد انداز پر وہ ہمنگ بنا اور پھر جلدی سے شیوانی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر بریسلیٹ نکالا جو اس نے آج ہی منمائی کے لیے خریدا تھا۔ ملاحہ کھڑکی کھول کر کھڑی تھی، گویا کھل کر سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ صاحب خانزادہ کا پچھلا رویہ روح پر نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ جانے آج وہ کیسا پیش آنے والا تھا؟ تبھی پیچھے قدموں کی چاک اٹھی اور وہ اس کی موجودگی کو محسوس کرتی بہت بدل کر رہ گئی۔ جانتا ہوں کہ میں نے تم پر ظلم کیا، تمہیں ڈرایا دھمکایا، تمہاری ترسیل کی۔ سو تم چاہو تو آج بدلہ لے سکتی ہو۔ وہ ندامت کے احساس سے گیا، اس کے بالکل پاس آن کھڑا ہوا۔ مجھ میں اتنی سکت کہاں ہے خان، میں تو کمزور لڑکی ہوں جس کی انا کو تم نے کچل دیا تھا۔ اب کس بل بوتے پر تم سے بدلا لوں؟ وہ مڑے بغیر اندھیر ہوتے آسمان کو دیکھتی بولی۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ میری ماں ایک عظیم خاتون ہے جنہوں نے پورے 25 سال محبوب شوہر کی جدائی کاٹی۔ وہ درد ان کی آنکھوں کا حصہ بن گیا تھا۔ میں وہاب خانزادہ کے خاندان کی لڑکیوں کی آنکھوں میں وہی درد دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے بدلے کی آگ میں اس قدر مدعا ہو گیا کہ یہ بھی بھول گیا کہ اس میں تو معصوموں کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کی سانسوں کی تپش ملاحہ کو اپنی گردن پر محسوس ہوئی۔ اب کیا فائدہ اس پچھتاوے کا، تم سزا دے چکے ہو، مزید بھی بدلہ لینا ہو تو پیچھے مت ہٹنا۔ وہ ہنوز باہر دیکھ رہی تھی۔ ملاحہ، صاحب خانزادہ نے اسے کندھوں سے تھام کر رخ اپنی طرف موڑا۔ اس کی آنکھیں سرخ متورب اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا۔ میں اب بدلہ نہیں لینا چاہتا، اس نے جیسے آگاہ کیا۔ کیوں؟ دل نے ہار مان لی۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے خشک کرتا ہوا اقرار کر گیا۔
بڑھا سکے۔ علیشہ، وہاب خان زادہ کی نم آواز نے پکارا، تو 25 سال بعد دل اسی لئے میں دھڑکا تھا۔ تم تنہا کیسے ہو سکتے